बढ़िया पीस देना है। ये पूरा फुल प्लेट है। ये कितने प्राइस में आता है? 100। टेस्ट जानबो। टेस्ट সত্যি ভালো। মটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, আন্ডা বিরিয়ানি, আলু বিরিয়ানি। আজকে এসেছি আরসালান বিরিয়ানিতে। এই আরসালান বিরিয়ানির ঠিকানা জানতে হলে তোমরা ভিডিওটা পুরো কন্টিনিউ করো। আর এখানে কত রকমের কি বিরিয়ানি পাওয়া যায় সেটা আমরা দেখবো। এখানে আমাদের দাদাও রয়েছে, দাদা আমাদেরকে ডিটেলসে বলবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আরসালান বিরিয়ানি ত্রিবেণী, এদিকটা যেটা আমি দেখাচ্ছি ক্যামেরা, এটা হচ্ছে ত্রিবেণী মোড়, তেমাথা মোড়। এই যে সোমাশ্রী ফ্যাশন রাজা স্টোর্স আছে তার ঠিক উল্টো দিকে, এটা হলো বাঁশবেড়িয়ার দিক। ত্রিবেণী মোড়ের দিকে আসতে বাঁ হাতে পড়বে আরসালান বিরিয়ানি। क्या क्या मिलता क्या क्या है? मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, आलू बिरयानी, मटन चाप, चिकन चाप। अच्छा। चिकन बिरयानी 100 रुपये में खाने वाले के लिए भर दम। अच्छा। मटन बिरयानी या स्पेशल खाएगा तो 100-200 में भर दम। अच्छा। अगर लूज मटन खाएगा 140 रुपये में तो भर दम। अच्छा। आलू बिरयानी खाएगा तो 60 रुपये में भर दम। अच्छा। डिम बिरयानी खाएगा 70 रुपये में भर दम। अच्छा। और चाप? चाप में 65 रुपये चिकन चाप हो गया, एक पीस। अच्छा। और मटन हो गया 80 रुपया। अच्छा। और पार्सल वाला के लिए 2 रुपये का जो टमाटो सॉस आता है वो भी रहेगा ऊपर। पार्सल के लिए कोई आपका अलग से पैसा चाहिए? नहीं नहीं, वही जैसे दे रहे हैं वैसे रहेगा। ऐसे बॉक्स में? हाँ हाँ हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? 12 बजे से 12 बजे रात तक। रात को 12 बजे तक? हाँ। अच्छा, आपका इधर पे आएगा कोई तो कैसे आएगा, मतलब त्रिवेणी स्टेशन से या फिर? त्रिवेणी स्टेशन से आ जाएगा सिंघिया से। अच्छा, मतलब इस साइड पे त्रिवेणी स्टेशन है। जैसे आएगा तो पैदल लगभग 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। आपके स्टेशन से 5 मिनट रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता। और इधर से अगर ऑटो से आए तो इस साइड पे बस ट्रेन में, इधर से आए तो वो भी वही 2-3 मिनट के आसपास ऐसे लगेगा। अच्छा, थोड़ा इधर पे खोल के थोड़ा दिखा दीजिए पीस कैसा है, चिकन का पीस और आलू का पीस, मटन का पीस। देखिए ये चिकन का पीस है। हाँ। अच्छा, ये मटन का पीस है। वाह, जबरदस्त है। ओके। आलू का पीस भी अच्छा है। आलू देखिए। ओके। 10 प्लेट अगर ऑर्डर रहेगा किसी भी की, आलू बिरयानी हो या मटन बिरयानी हो, चिकन बिरयानी हो जाए, ये तो आपका डिम बिरयानी हो जाए, 1 प्लेट मुफ्त गिफ्ट में। 10 प्लेट लेने से 1 प्लेट मुफ्त। हाँ। দাদা আমাদেরকে সাজিয়ে দিচ্ছে, দেখা যাক কোয়ান্টিটি কতটা আছে আমরা দেখে নেব। ওখানে ভেতরে আলু দেওয়া আছে, आलू अंदर है। हाँ। चिकन 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 दे दीजिए, बढ़िया पीस देना है। ये पूरा फुल प्लेट है। ये कितने प्राइस में आता है? 100 रुपये। और इधर बैठ के खाने से अनलिमिटेड है। हाँ। तो শুধু আলু और রাইস আনলিমিটেড है, চিকেন 1 পিস মিলেगा। আমরা টেস্টটা জানবো। টেস্ট সত্যি ভালো। মানুষ এখানে কেন আসবে? কারণ আমাদের এত বিরিয়ানির দোকান আছে, তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল আছে হাবড়ার ওদিকে এই বিরিয়ানি ওই বিরিয়ানি, অনেক বড় বড় দোকান আছে, তাহলে আমাদের ত্রিবেণীতেই কেন আসবে? একটা জিনিস হচ্ছে হাবড়াতে বা মধ্যমগ্রামে যেখানে 140 টাকা 150 টাকা কোয়ালিটি, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি তো এইরকম পোর্শন থেকে, মানে প্যান্ডেল, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী এই পোর্শন থেকে মধ্যমগ্রাম যাওয়ার কিন্তু একটা কস্টিং সময়ের একটা বিরাট বড় ব্যাপার। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে ওই যে 170 টাকা বা 140 টাকা বিরিয়ানি অবশ্যই হয়তো এখানের থেকে বেটার হতে পারে বা হয়তো খারাপ ভালো হতে পারে, কারণ এটা টেস্টের উপর ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। ঠিক আছে, তো এখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা জিনিস বলবো, 100 টাকায় যে কোয়ান্টিটি দিচ্ছে, আমি আধে গেছি খেয়ে ফেলেছি, মানে ভিডিও করার আগে খাওয়া হয়ে গেছে, আমি খেয়ে ফেলেছি অলরেডি। তো আনলিমিটেড রাইস 100 টাকায়, এটা কিন্তু আলু আবার এক্সট্রা আসতে দিচ্ছে, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো আমি বলবো। আর আমাদের এই চত্বরে মোটামুটি 120 টাকা 30 টাকা 40 টাকা বিরিয়ানি অনেক আছে, 100 টাকার বিরিয়ানি আমি যা খেয়ে দেখলাম, রাইসের কোয়ালিটি, আলুর কোয়ালিটি, চিকেনের কোয়ালিটি যা দিচ্ছে সাফিসিয়েন্ট।